Premièrement, pour donner une définition qui engloberait toutes les formes de théâtre à travers le monde, pour qu'il y ait théâtre, il faut un regardant et un regardé. C'est-à-dire au moins un comédien ou une comédienne et au moins un spectateur ou une spectatrice. Peu importe où vous êtes, même au beau milieu d'un champ, s'il y a un regardant et un regardé, alors il y a théâtre. Le regardé donc sait qu'il est regardé et on l'appellera de façon générale acteur ou actrice parce qu'il produit des actions. Ces actions sont pensées pour être vues ensuite. Donc pas besoin de texte préalable pour faire un spectacle, il suffit d'un mouvement qui a été pensé et qui est ensuite exécuté par un acteur ou actrice devant un public et on a un spectacle. Mais le plus souvent, en tout cas dans le théâtre occidental, la représentation théâtrale est composée de paroles et d'actions, c'est-à-dire de signes verbaux et non-verbaux. Les signes verbaux, c'est le texte qui sera joué par le comédien ou la comédienne. Les signes non-verbaux, c'est un ensemble de codes que seul le spectacle vivant vous offre et qui vous permet de recevoir les signes verbaux, donc le texte, d'une toute autre manière. En fait, ces codes visuels, esthétiques, la proxémique, les codes musicaux vont vous offrir un deuxième niveau de lecture de la pièce. Et c'est pour ça qu'on va au théâtre. Pas pour entendre un texte, mais pour en voir une interprétation. Chaque interprétation étant unique, on peut aller voir 4 fois Phèdre dans l'année. Il y a autant de Phèdre que d'actrices qui l'ont joué. العمل المسرحي الخاص بالطفل هو عمل بالطبع يكون عمل موش سهل، يتطلب فيه حوايج بزاف يعتمد عليهم المخرج. النص اللي يكون موجه للأطفال يكون نص مدروس من كل الجوانب تاعو، باسكو هذا العمل المسرحي الموجه للأطفال هي رسالة اللي لازم تكون الكتابة تاعها تكون مليح جيدا، ويشرفوا يعني على هذا العمل أطباء نفسانيين البسيكولوج باش يدرسوا النص هذا وش فيه الأدوات المستعملة اللي راح نفيدوا بها للأطفال، وما تكونش هذه الأدوات تكون يعني كما نقولوا حنا دي زاكسيسوار اللي يستعملهم المخرج مع الفرقة نتاعو. العمل المسرحي لازم اولا عندنا النص المسرحي اللي تكون متقون، عندنا السينوغراف اللي راح يعمل على الديكور، انجاز الديكور والملابس والاضاءة حتى المكياج، وعندنا الممثلين اللي لازم يقراوا النص المسرحي مليح، وكل ممثل لازم يقرا الدور تاعو مليح ويفهموا حتى تسهل المهمة مع المخرج. المخرج أول حاجة اللي يديرها لازم يقراو النص جماعي مع الفرقة كامل ويوزع الأدوار حسب واش راه يشوف المخرج، وهنا تنطلق العملية تاع التمثيل باش يوجدوا العمل المسرحي اللي خاص بالطفل. بالطبع هو مسرح الطفل ماهوش سهل. عندنا انتوما حيوانات يخرجوا لنا من الأرنب والسنجاب منا والعصفور يجيب الفيورو. وشنو نحوس انا؟ نحوس الابتسامه والحركه واللعب، ما نبقاش حابس وراني هكذا برك صار. متفاهمين؟ امام اشرف واسمه نحوس انا اللعبه الابتسامه والحركه. لا 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 متفاهمين؟ وبصح الحاجه الكبيره اللي عندها الاهميه هو منير في الدور تاع الجيتار، بيسك هو اللي يغني، انت اللي تحرك اللعب، انت تتنقل مع الحيوانات وتلعب بزاف باش تحركهم، ونشوفوا الحركات وشوفوا الغنية تخرج ريال مع الاكسبريسيون دو فيزاج. متفاهمين؟ نعاودوها.